Hello, good evening everyone. Welcome to our daily devotional. So today is Friday, February 28, 2025. Today is the last day of February. So let's thank the Lord nakaabutaning adlaw. So today is ka-day 26 ato ang devotional. So ang atong topic is about choosing good friends. So, choosing good friends. So, ang word na sa Proverbs chapter 13 verse 20 nga nag-ingon, spend time with the wise and you will become wise, but the friends of fools will suffer. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you for today. We thank you, Lord God, for giving us the opportunity, Lord God, to read and study your word, to have this devotional, Lord God. Lord, I am nothing without you, Lord God. Help me, Lord God. Forgive me for my sins, Lord God. Cleanse my heart. Change my heart. Change my mind. Aron andam, Lord God, sa imong promises, Lord God, imong andam ka namin. Lord, speak for me, Lord God, of your words, Lord God, of your message, Lord God, na mo kini makahatag og paglambo, Lord God, sa among pagtuon. Basiga kami, Lord God, sa mga panahon nga naluya ang among espiritu, Lord God. Ikaw magapuno ka namo, Lord God. Help us, Lord, to desire, Lord God. So, the Lord will bless the reading of His Word. So, the word is in Proverbs chapter 13 verse 20 nga nag-ingon, spend time with the wise and you will become wise, but the friends of fools will suffer. So, when you spend lots of time with someone, you start to behave like they do. That's why you should choose your friends very carefully. So, if you're around with people or para sa mga kabataan, so kids who tell the truth and make good choices, that's a good thing. But if you start spending time with people who make bad choices, you'll be tempted to misbehave, just like they do. God wants you to choose friends who will make you a better person and help you do what is right. And that's what you should want to do for others too. So, karong gabi una, we are reminded of this word nga we have to choose our friends wisely, because kining mga friends nga ilabi na sa mga kabataan nga they're starting to make a circle of friends. So ato i-guide ang mga kabataan to choose their friends wisely tungod kay mao ni ang makahatag og influence. Unsa nga influence ang gusto nato nga makuha nila sa ilang mga friends, good influence. Itong mga tao nga naay maayong karakter o naay kaalam, naay wisdom and a good character nga maghatag og guide og advice kung saon ang mga butang sa palibot, kung saan paghimo, saan pag ganang makahatag bitaw og maayo nga mga impluwensya. So mao ni nga. And also, in choosing good friends, we should also seek mentors. Mentors nga, kanang makahatag po maayo nga pag-iya, anang mag-advise sa insakto that is in line with the Word of God. So, bawal kini nga, we have to, yung dili sa pulong sa Ginoo nga, we should spend time with the wise. So, kinsa man yung mga wise. So, the wise people are those people nga kanunay nga nagatuman sa kabubuton sa Ginoo. So those wise people. So mao kini ang mga tao nga adunay lalom nga pag-ila diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo may maghatag og kaalam sa matag usa. Ug kining kaalam mao kini ang ato ang i-apply sa tong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, ato ang pagkinabuhi matag adlaw. So mao kini nga if we want to be wise, nganong we want to be wise? Because we want to be successful. So the wise people are those people nga
mao kini ang mag kanang mao ni ang mga tao nga mulambo. Og mao kini pod ang mga tao nga maghatag pod og maayo nga mga advice sa mga tao nga nanginahanglan. So and also but the friends of fools will suffer. So let's limit ourselves to the exposure of those people nga makhatag nato og dili maayo nga mga behavior. Kay kung mao nga nay nagaingon nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So kinsa tong mga friends nato maputa. Kung naatay mga friends nga mga bad friends, so probably so kita pod mahimutang bad. So we have to be guided with the word of God. So let the word of God be our authority in our lives. So meaning ang pulong sa Ginoo mao kini ang ato ang pagabasihan unsa nato pagkinabuhi diri nga kalibutan. So choose your friends wisely. Choose good friends. So choose good friends. Choose those friends who are who honor the Lord. So mao kini nga those people nga who honor God in their lives are those people nga mo-success gid sa kinabuhi. Tungod kay ang ingon sa Ginoo, those who study the word of God will and the wisdom of God begins in respecting God. So mao kini nga kita magapili sa atong mga friends. So pilion nato kung kinsa katong makhatag nato og maayo nga mga impluwensya. So karong gabi una kita gina-remind sa Ginoo nagi sa iyang pulong nga we should spend our time wisely. We should spend our time with people nga adunay maayong impluwensya o adunay kaalam o adunay pag-ila sa Ginoo ug kahadlok diha sa Ginoo. Aron kita maimpluwensyahan ug kita pod kung kita man ang tao nga adunay mga friends good nga kuan natay mga friends nga wala pa diha sa Ginoo ug mga naa sila moral values but wala lamang naka-inline sa Ginoo. Mao na kita pod ang magdala kanila sa Ginoo. So mao gani dili ta angay mahadlok, dili ta angay mo mahadlok nga moingon og no. So don't be afraid to say no to your friends. So if your friends really cares about you, they will respect your choices. So let's choose our friends that kanabitang maayo ang adunay respeto. So respect, especially respect for God. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ang adunay kahadlok, kaning kahadlok sa Ginoo is mao ni siya ang kahadlok nga bubuhat og dili maayo. So let's let the word of God be our standard of living. And so we will be guided on how to live on this earth. So choose good friends. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you for your word. We thank you, Lord God, for your message of choosing good friends. Lord, help us, Lord God, especially sa mga kabataan, Lord God, karon nga naa sa mga schools, Lord God, nga they will be influenced by good friends, Lord God, especially those people, Lord God, nga adunay kahadlok diha kanimo, Lord. Lord, there's no more success, Lord God, than knowing you, Lord God, in our lives. We are nothing without you, Lord God. Mao kini among pag-ampo, Lord God, sa mga kabataan, Lord God, that they may know you, Lord God. Kay tungod kay ikaw ang maghatag og success sa matag usa, Lord God, especially sa mga kabataan, Lord God, nga makaila sila diha kanimo. Lord, salamat, Lord God. Ikaw magatisok ng ini nga mensahe, Lord God, sa mga tao nga nanginhanglan ni ini nga mensahe, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong pag-uban ka namo. Salamat, Lord God, sa iyong kaalam, sa pagsabot. Salamat, Lord God. Wala na ilaing pa namong pangayon diha kanimo, Lord God. Kundi ang imong pag-iya ka namo matag adlaw nga dili kami maadto sa mga
mali nga mga dalan, Lord God. Salamat, Lord, dalaygon ang imong ngalan, Lord God. Sa among pagkatulog karong gabi yun. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo ay mag-restore sa among kusog, mag-restore sa among health, Lord God, or whatever man sickness nga among naa ka namo, Lord God, ikaw mag-aayo ni ini, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Nga walay buhat sa kaaway, Lord God, nga makababag ka namo, Lord God, makabaldas among pagkatulog, pagpahuway, Lord God, tungod kami nagmalaumon sa imong mga saad, Lord God, nga ikaw maghatag ka ng mayong ugma, Lord God. Ikaw adunay maayong plano sa mga usa ka namo, Lord God. Dalaygon ka, Lord. Salamat ni ining higayon, Lord God. Ang hatag ka namo pagdasig, Lord God, yung magpadayon sa among pagserbisyo gihapan nimo. Salamat, Lord God. Kayong tanan, Lord God. Tanan dungog gimayag mga pagdayeg kanimo lang amahan nga naa sa langit. Kayong tanan among kiampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong gabi, good night. Have a nice weekend. See you tomorrow. So God bless. Bye.